नीज रापणकारांच्यो मागण्यो फाटल्या 1.5 वर्सां सावन हुमकळत आशिल्ल्यान नुस्तेकार बेजारल्यात। पार्किंग एरिया आनी रॅम्प बांधून दिवपाचें आश्वासन कांपाल फिशरमॅनांक मेळ्ळें, पूण ती परिस्थिती जैसे थंय आसा। कांपालच्या रापणकारांनी ऑलेन्सियो सिमोयस हांच्या वांगडा तांच्यो कागाळी मिडिया म्हऱ्यांत मांडल्यो। नीज नुस्तेकारांक काबार करपाचो प्लॅन चल्ला अशें तांचें म्हणणें। पळयात पुराय बातमी। आता आमी आसा ते हिंगा कांपाल कांपाल रिवराचे कोस्टाक आनी आता तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसता त्यो कासिनोच्यो बोटी आनी हिंगा आतां डिवेलप करपाक कांपाल कोस्टलाचेर स्मार्ट सिटीचे प्रोजेक्टाचेर हिंगा वॉकिंग हे बांदलेलें आहा आनी तसोच हिंगा पुरशोराम स्टॅच्यू बांदलेलो आहा फॉर फेसिंग टू कांपाल रिवर और रिवर मांदोवी। पूण आतां हिंगा एक कम्युनिटी आहली कांपाल फिशरमॅन, पूण ही आतां एक कम्युनिटीक हिंगा सोडून दिल्ली आहा। एक कम्युनिटीन हिंगा फिशरमॅन ते अबाउट 20-30 फिशरमॅन आहा लोकल हिंचे कांपाला वयले पेंजीमचे आनी आमचे गोवन। आनी सो तांकां हिंगा एक तेणी प्रॉमीस केल्लें गव्हर्मेंटान तांकां फिशरमॅनाक हिंगा तेंची कितें प्रॉब्लम आहा पळय ते सॉल्व करून दितले आनी त्या प्रमाणे तांकां हिंगा सगळे येतले। आतां हिंगा आमच्या बरोबर एक लोकल फिशरमॅन आहा, पण तुमकां हिंगा प्रॉब्लम कितें आहलो फिशर? पयले काय फिशरमॅनाक काय प्रॉब्लम नासलो, तेन्ना आमकां हिंगा ती स्मार्ट सिटी येयली तेन्ना आमकां कितें म्हणपा लागलें, तुमी पोन्यो हिंगासून काडा, तुमकां रॅम्प करून दिता। तेंचे मॅपार दाखयलें आमकां हिंगासून रॅम्प करून ते सायडीक रॅम्प करून दिता म्हणून। आनी आमकां बरे भाशेन तेंच्यांनी सांगलें की तुमी पोन्यो काडा, तुमकां रॅम्प बांदून दिता म्हणून। मागीर करता करता मागीर तेंचे रॅम्पाची कांयच खबर घेवना। देरेपॅन तेंच्यांनी 3 मीटर वयर हायट काडलें। हे अख्खे पळयता तुमी, अख्खे फातरांनी आमी पोन्यो काडटा। सो तुमकां हें करून दिता म्हणून रॅम्प करून दिता रॅम्प करून दिता म्हणून सांगलेलें। कोणे सांगलेलें आमकां हे स्मार्ट सिटीन सांगलेलें। आतां आमकां 1.5 वर्स जालें आतां एक्के रॅम्प बीम करता म्हणून सांगलें। आतां कोणूच हात सगळे वयर काडला, सगळे कडेन बोंवला, आमी कोणूच कांयच करना। पावसान आमचे 2 पोन्यो फुटले, फायबराचो पोन्यो, पयलीं लाकडाचो पोन्यो आहलो आनी 2-3 जाण पडोन हे फातरांनी पडोन पांय मोडला, तकली फुटला पावसान आनी खूब त्रास जाता हिंगा। आयज आमी कांपाल फिशरमॅन तेंचो पळय मुद्दो पळय आसलो, त्या कांपाल बीच आशिल्ली। आतां त्या कांपाल बीच सँडी बीच आशिल्ली ऑलमोस्ट 800 मिटर्स लांबायेन आनी रुंदायेन ऑलमोस्ट 50 मिटर्स। आयज GSIDCन थिंगा एक रिटर्निंग वॉल बांदला आनी वॉकवे बांदला अप टू मिरामार बीच। आतां हें पयलीं इज इन कॉन्ट्रवेशन विथ द CRZ नोटिफिकेशन। आनी जे हे बारीक फिशरमॅन जे कांपाल बिचीचेर पळय फिशींग करताले, आयज तांकां फिशींग करपाक भरपूर त्रास जाता। कित्याक तेंच्यांनी 3 मिटराचो हायटीचो पयलो रिटर्निंग वॉल बांदला आनी फातर सगळे बिचीचेर उडयला। आतां तांकां प्रॉमीस केल्लें की रॅम्प बांदून तांकां तेंची पातयो वयर काडपाक आनी पाक करपाक आनी नेट दवरपाक जागो दवरतलो पूण अनफॉर्च्युनेटली आजून पासून आतां 1.5 वर्स जालें तांकां कांयच सुविधा मेळना। सरकाराक विनंती करता, इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टराक आनी पणजेचो MLA बाबूश मनसोरात, हू इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द स्मार्ट सिटी, एंड हीज सन मेयर, टू लूक इन टू दीस ग्रीवेन्सीज ऑफ दीस नीज रापणकार आनी जाता तितलो बेगीन तांकां तो रॅम्प बांदपाचो काम करचें म्हणून हांव सरकाराक मागता। फकत मागलेलें कितें, पोन्यो आमचे काडपाक आमकां एक रॅम्प जाय म्हणून आमकां करून दिता म्हणून सांगलेलें। म्हणजे आजून पासून कांय ना, 1.5 वर्स जालें आमकां। आमी तो हे फातरान घुस्पता, फातरान आमचे 2 पोन्यो फुटले आनी 2 जाण पडोन तकली फोडून घेतली आनी आमचे कडेन कांय उपाय ना बाबा करपाक। कित्याक ताका लागून म्हणल्यार तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट मागता की आमकां एक मातशें आमचेर इस्त घालची आनी आमचें एक करून दिवचें कितें आमच्या बारीक काम आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।